जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्ते केमती अच्छा भलरे रहंतु। आपण मैंने प्रथम थर पर आमर यूट्यूब चैनल गलगता आराधना देखुं कि लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। आसतु आमे माने शुणिबा याकोबुଙ୍କ पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 27। दुर्दशा काल रे अनाथ और विधवा मानकर जत्न नेबा एवं संसारर कलंकरु निजकु सुरक्षित रखिबा ही पिता ईश्वर दृष्टि रे प्रकृत निर्मल धर्म। यस मोर भाई भौणी माने निर्मल धर्म ए विषय रे लेखक साधु याकोब आंभ मानक देइतिबा शिक्षा दुर्दशा काल रे अनाथ और विधवा मानकर जत्न नियो। यस अभाव रे असुविधा रे पड़ुतिबा आमर भाई भौणी मानक निकट को धाई की जीवा पाई ही सदा प्रभु आंभ मानकु साधु याकोबଙ୍କ माध्यमरे आंभ मानकु कहउछंदी। एहा ही कुमारी मरिया कले लूक 1:39। सही दिन मानंगरे मरिया जुदेयार पार्वती अंचल एक सहर को जीवा पाई शीघ्र बाहरिले। माने कुमारी मरियांगर उपस्थिति दरकार थिबा गोटे परिवार को जीवा पाई कुमारी मरिया शीघ्र बाहरिले। साधु याकोब आंभ मान को शिक्षा देले दुर्दशा काल रे अनाथ और विधवा मानकर जत्न नियो। और परिशेष रे आमर विचार जीसंगठारे तिबा प्रेम जोगु केते आमे अन्य मानंगर जत्न आमे नेलु ता उपरे निर्भर करिबो। मातिक समाचार अध्याय 25 पद संज्ञा 31 राष्ट्रगुड़िकर विचार मनुष्यपुत्र जेतेबेले तांकर महिमारे देवदूत मानक सहित आगमन करिबे सेतेबेले से निज गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिबे। तापरे तांगर डाण पाखरे थिबा लोक मानक से कोन कहिबे। पद संख्या 34 रु जेतेबेले राजा तांग दक्षिण पार्श्वर लोक मानक कहिबे मो पितांग आशीर्वाद पात्रगण आस जगतर सृष्टि समय दंभ मानक पाई जो राज्य प्रस्तुत ताहा अधिकार करो। कारण कारण मु क्षुधित थिली तुमे मते खाइबा को देलो, मु तृषित थिली तुमे मते पीबा को देलो, मु प्रवासी थिली तुमे मोर आदित्य कलो, मु लग्न थिली आ तुमे मते पिंदिबा को देलो, मु पीड़ित थिली आ तुमे मोर जत्न नेलो एवं बंदिशाल रे थिली ओ तुमे मते देखिबा को आसिलो। सेतबेले धार्मिक माने ताको उत्तर देई कहिबे प्रभु आपण केबे आपणको आमे केबे आपणको क्षुधित थिबा देखि खाइबा को देलु एवं तृषित थिबा देखि पीबा को देलु। आउ तांगर राजांगर उत्तर कोन एथिरे राजा सेमान को उत्तर दे कहिबे मु तुम्भमान को सत्य कहे तुमे मोर एही भाई भौणी मानक मध्यरु सबुट नगण्य जनक प्रति जहा करिछ ताहा मन मो प्रति ही करिछ। प्रेज द लॉर्ड। यस मोर भाई भौणी माने तेणु आमे आमर भाई भौणी मानक निकट को अभावग्रस्त आमर भाई भौणी मानक निकट को जीवा दरकार। पुणी थरे साधु याकोब ए विषय कौन कहंदी से कहंदी कर्म बिना विश्वास निरर्थक। याकोबଙ୍କ पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 रु आमे एमिति पढुछु। हे मोर भाई भौणी माने केही जदि कहे तार विश्वास अछि अथच तार जदि कर्म न थाए तेबे सेथिरे की लाभ।
ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ରହୁଛି, ଏ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାକୁ କହ, ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ, ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ଣ ରଖ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାର ଶରୀରର ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଅତଏବ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଯାକୋବ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଜ ପରିବାରରୁ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏବଂ ସଂସାରର କଳଙ୍କରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। କେମିତି? ଲୁକଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତର୍କ ରହ, ସମସ୍ତ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତିମୋତିକୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋତି ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 7। ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ ଏବଂ ଏଠାରୁ କିଛି ହିଁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ ଫାନ୍ଥରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ନାନା ଆଦି ଅସାର ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ ଅଭିଳାଷର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଓ ଧ୍ୱଂସ କରେ। କାରଣ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଯାକୋବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ସଂସାରର କଳଙ୍କରୁ, ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏକା ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସାଧୁ ଯାକୋବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରବଣ କରି ଯେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପୃଥିବୀର ମାୟା ବିଳାସରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜପତପଥରେ ଥିବା ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ
से माने जो आड़े था ना कहीं प्रभु यही धन्य मुहूर्त से आशीर्वाद करते प्रभु से भितर केत जन बर्तमान जो समस्या सम्मुखीन होती प्रभु से समस्या तुम्हें ही से समाधान दे दिंतु प्रभु वाक्य माध्यम कथा कहतु प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान आशीर्वाद करंतु आमीन। जय यीशु।